সরকারক This is Klaiman talk. 10 টাকা How boiler the na this লিয়ার কো layer na. Nin mungka. বাদরি Ko jaga ni. মোজা পাথারিয়ান Kono seller group na. ছেড়া পুরো আগে তমান তাও তমলে ইয়া করে জাখা ও পুরো চায়া নাই नोंङाबो हायमानै बबा हायमा दंखाखाबो মামা বা খাতুন খাজা নং জাখাতা नोंबा सुबन्द मांखा মায়া मायाखौ अबनो फास গোলাঘাটি যে বিধানসভার আন্ডারও শ্যামনগর যে এডিসি ভিলেজ ও এডিসি ভিলেজ আন্ডারও চিনি মহিলা মানে শক্তিবন্ধন বঙ্গই কাইসা চিনি যে পার্টিনি কার্যক্রম ও কার্যক্রম চিনি ব্রহ্মগোনাं কিসাম এমএলএ তথা জম্বুজলান ব্লক চেয়ারম্যান চিনি টাকাজলান মন্ডল প্রেসিডেন্ট এই চিনি মন্ডলনি জিএস সংরক্ষিনায় বিশেষ করে যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ দंनाय বা মহিলা বাহাইকা जों सशक्तिकरण आगामी दिनों खायन बागै चिनी देशनि भारतवर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिनी राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजीनि नेतृत्व जे सरकार चलित माने बाहायके सेल्फ हेल्प ग्रुप बोसोर जराफोराव बेनिफिट नाय दं बा सुजुग सुबिदा मानि दं गभर्नमेन्टनि हयते बरक आसगे कक्स लायनानै बा सरकारनि हयते तेइतामो खायन नांखौ बरं बागै अबा आसगे बरक खायसा माने कक चापलाय मं पान्डा बा एकबा कक शेयर खायले मं যে চিনি পান্ডা লক্ষ্য কাইসানো চিনি বাহাইকাই যে মহিলারানো আগামী দিনও সশক্তিকরণ খাইজান বাগৈ বা বরনে ফ্যামিলি চলি থানে বাহাইকাইতে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট খাইজান বাগৈ চিনি ও লক্ষ্য না হারি চিনি কারণ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিনি ওয়ানসুং মানে মহিলারা যদি সংসার আগে বাড়ি খানকাইনো ও পরিবার বা ও সমাজ উন্নতি ডেভেলপমেন্ট নঙ্গো আপনার না হারিনো যারা ওর তিনি প্রত্যেকটা সেলফ হেল্প গ্রুপের গোबां नुखना যারা চিনি ওর মানে মা বোন কাকি সংটনাय যত ওরা ফাইমান जाफायजा बरं थाने जों गोबां कक सालायका बर' बायबो कक खोनाका बरं थाने बर' गोबां मा गभर्नमेन्ट हयते फेसिलिटी माने अनेक खुशी बर' मोदीजीनो हामबाय रेवो सिने मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हामबाय मारेवो कारण तांगे हिमबा बर' जत आं जे बर' बाय कक सामा फरे बा बर'